आपण समस्त आम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत तेज रही आप न्यूज अपडेट 2180 जहाँ आप पढ़ुँ आम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी निश्चय सेयार कर प्रथम अपडेट जे लेजिस्लेटिव आसेम्बली फेब्रुआरी सेसन आपंकर स्टार्ट हो 17 फेब्रुआरी एंड यहाँ 20 फेब्रुआरी परवर्ती मुहूर्त में आपंकर बजेट आसूची आज डिक्लारेशन हो सारी आउ बाकी आपणकर गवर्नर्स आड्रेस रहिबो प्रेजेंटेशन बजेट रहिबो 20 तारिख दिन ऑफिशियल बिजनेस डे रहिबो 21 तारिख दिन तापरे आपणकर रहिछि विभिन्न डिपार्टमेंट सेशन भी रहिछि जोटा कि 21-22 तारिख आड़ ऑनवर्ड्स आपण देखिया पाइबे किंतु बजेट रहिछि 20 तो बजेट बहुत बड़ गोटे इम्पैक्ट क्रिएट करिवो जे बजेट जहाँ जहाँ आसीबो से बजेट रे अपकमिंग रिक्रुटमेंट ही पारित हम आप भावतुनि जे एसएमई बजेट रे बा अन्य कौन डिपार्टमेंट बजेट रे क्लियर लिखाई रिक्रुटमेंट सेमती हुए अर्थ विभाग को पैसा जाए से अर्थ विभाग को डिफरेंट डिपार्टमेंट रिक्वेशन फाइल करती से रिक्वेशन अप्रूव हुए तो फेब्रुआरी 20 पर अर्थात फेब्रुआरी लास्ट आड़ को डिफरेंट रिक्वेशन अप्रूव पाइब एंड मार्च एप्रिल रिक्वेशन रिक्रुटमेंट रूप नब तो निश्चित भाव में आप देखा पाइबे यहाँ बहुत क्रुशियाल आउ केवल रिक्रुटमेंट नहीं अन्य संघ मानकर शिक्षक मानकर अध्यापक मानकर जो दाबी रही जदि आपण उपयुक्त फोरम रे प्रेसराइज करुँच गवर्नमेंट को ताहा मध्य मार्च एप्रिल मसरे आपणकर सफल रूपायन हो एवं ता सहित हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी मीटिंग आज ऑर्गेनाइज कराई शिक्षक प्राथमिक शिक्षक मान सहित होता आज माध्यमिक शिक्षक मान सहित होती एवं कॉलेज टीचर्स एम्प्लॉय एसोसिएशन मान सहित होती एवं एथिरे विभिन्न डिमांड्स विभिन्न जो रही समस्या ए सब संबंध में आलोचना कराई एवं यह केमती समाधान हो पार से नहीं एक्सपर्ट कमिटी सरकार को रिपोर्ट देवे रिपोर्ट देला परे सरकार या समाधान करेंगे एवं विद्या समीक्षा केंद्र BSK ओडिशा has been established at OSEP asked for the instructions of the Department School and Mass Education and Literacy Ministry of Education Government of India टोल फ्री नंबर भी दिखाई जोटी थ्रू आप व्हाट्सएप भी करेंगे मेल भी करेंगे एंड से अनुसार आपन को सर्विस डिलीवरी करा ग्रीवांस रिड्रेसल भी करा सहित आप देखिए एक्सटेंशन रही लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट जदि आप अप्लाई करना बर्तमान सुधा ताले डेट एक्सटेंशन अच्छी आप 4 फेब्रुआरी सुधा आवेदन करेंगे तो नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट होची 50,000 शिक्षक पदवी खाली यह प्राथमिक शिक्षक मान कथा कहुच्छी प्राथमिक शिक्षक मान कथा खबर कागज बहुत जिनस बाहर कथा या प्रॉपर्ली जदि आम पिलांकर रेशियो स्कूल पिछा हिसाब को नहीं हिसाब करवा ताहले एटा जना पड़िबो किंतु ओवरऑल राज्यर शिक्षक एवं छात्र रेशियो हिसाब कले जना पड़िबो नाही किंतु एटा प्रॉपर हिसाब भी होती 50,000 ऊर्ध्व खाली अच्छी और जदि आम विषय भित्तिक शिक्षक क्लास भित्तिक शिक्षक नवा ताहा 90,000 ऊर्ध्व हम तेणु नियुक्तिर आवश्यकता रही तुरंत यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट अंकुश विज्ञप्ति उपर प्रतिबंधक सानी ड्राफ्ट प्रस्तुत पाई केंद्र सरकार को निर्देश आपंकर दिखाई एवं आगामी जो हियरिंग रही से पर्यंत यूजीसी जहाँ नियमावली थिला आगुरी से नियमावली लागू करा कौन परिवर्तन हेब नाही अणसंरक्षित पद को संरक्षित कर्मचारी पदोन्नति मामला रे विज्ञप्ति रद्द कर हाईकोर्ट कौन अणसंरक्षित अनरिजर्व पोस्ट रे रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो मैंने कि रिजर्वेशन आवेल कर चाकरी पाई रिलैक्सेशन पाई से माने प्रमोशन पाई परिबे नाही तो ये हाईकोर्ट रद्द कर 6 डीओ प्रमोशन वंचित होती 23,432 शिक्षक तो शिक्षक मानकर गोटे जिनस समस्या रही टीएड नहीं समस्या रही बर्तमान आ गए रिजर्वेशन अनरिजर्वेशन कथा आसला ताकू नहीं भी डिपार्टमेंट कंसर्न चिंता करिवो केमती कौन करा सहित कंधमाल प्राथमिक शिक्षा विकल्प
ଗଛମୂଳେ 24 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛମୂଳେ ଆପଣଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ହେଇପାରିଲାନି। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗଛମୂଳେ ସିନା ଟିକେ ପାଗ ଭଲ ରହିଲେ ପଢ଼ା ଯାଇପାରିବ, ଖରା ଯଦି ହେବ ପଢ଼ା ଯାଇପାରିବନି, କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ପଢ଼ା ଯାଇପାରିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ 4-5 ମାସ ପଢ଼ାଯିବ, 4-5 ମାସ ପଢ଼ା ଯାଇପାରିବନି। ତ କିଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଢାଞ୍ଚା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ। କୁଳପତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପୁଣି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏଡ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ସୂଚନା ଆଇନରୁ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାମଲା ଲଢ଼ୁଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟପାଠ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମିଛ ସତ୍ୟପାଠ ଦିଆହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ସୁହେରା ବେଳେ ସତ୍ୟପାଠ ଦିଆହେଉଛି। ତ ଦୁର୍ନୀତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏନ୍ଓସିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜିନିଷ ନବୀକରଣ କରାଯାଇନି। ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭଳି ଘଟଣା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଖିଲୱାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇକି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ହେବ ବି ଦରକାର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡେଣ୍ଟାଲ ସର୍ଜନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ ଓପିଏସ୍ସିର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିଏଡ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ମିଳୁଥିବା ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ସମୀର ସାହୁର ରିପିଟ୍ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ବି ଆକ୍ସନ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଯେ ଓଏସିଆଇଟିର ଆପଣ ଯଦି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଓକେସିଏଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବାକି ଯେଉଁ ପିଜିଡିସି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ରୁ ୟା ଏଆଇସିଟିଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଆଇଟି ଓ ଲେଭେଲ୍ରୁ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟା ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଦୋକାନ ବଜାରରୁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଣାଯାଉଛି, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ପିଏସ୍ୟୁ ହେଉ କୌଣସି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2008ରୁ 2018 ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 18 ପରେ ବି ବହୁ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଇକି ରହିଛନ୍ତି କଲେଜରେ। ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବନ୍ଧୁକ, ଥରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲା ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ କେଉଁ ବୟସରୁ ସେ ଆଡ଼ୁ ଗତି କରୁଛି, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବନ୍ଧୁକ, ତାହେଲେ ସେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଣିଲାନି। ଆମେ କେବଳ ପିତାମାତା, ସ୍କୁଲ, ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ପିଲାକୁ ମେସିନ୍ ଭଳି ମାର୍କ ସ୍କୋରିଂ କରିବା ଶିଖାଉଛି। ସରକାର ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ସେୟା ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ୱାର୍କସପ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା, 2 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରାୟ ବ୍ଲକରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ରୋକିବାକୁ ପାଗ ଭିଡ଼ିଛି ପରିଷଦ, ପ୍ରଶ୍ନ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏବେଠୁ କହିଦେଲେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କମ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଆମେ ଦାୟୀ ହେବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ ହିସାବ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବି ପଠାଯିବା ଦରକାର। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବନ୍ଧୁକ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍ତେଜନା ଆମେ ଉପରେ ଦେଖାଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରହିଛି ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ପେନ୍ସନ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରିଟାୟାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ନଭେମ୍ବର 2022, 1 ନଭେମ୍ବର 2022। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେ ନେଇ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1.43 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ମା', ଝିଅକୁ ଶିଶୁ ସେବିକା ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି। ତ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସିନାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ କଲେ, ଯେ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏମ୍ସି ଅଣ୍ଡର ରହିବ, ବଟ୍ ଏଥିରେ ରାଜନୀତିର ଡାଇରେକ୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହୁଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ କହିବେ ଆମ ଝିଅକୁ ରଖ, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖ, ମୋତେ ରଖ। ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ଜିନିଷ ଛିଣ୍ଡେଇ ହେବନି, ଏଇ ଯେଉଁ କଳି ଛିଣ୍ଡେଇ ହେବନି। ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଲେ ମନା ନାହିଁ, ପଢ଼େଇଲେ ମନା।
ठीक अच्छे बिजनेस आप किसी भी करेंगे कहीं आपको रोकिया ना कि पढ़े पारे फेब्रुआरी 12 धर्मघट कर्मचारी महासंघर समर्थन जनइछन्ति ता सहित फेब्रुआरी 2 तारिख दिन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी पोस्ट रे फिजिकल एजुकेशन टीचर रिक्रुटमेंट पिला माने आंदोलन को जाउछन्ति 2 फेब्रुआरी भुवनेश्वर जाउछन्ति आपण माने निश्चित भाव में जाइपारे निजर सपोर्ट दे पारे आज वीडियो कमेंट शेष करुछु आशा कर वीडियो आंतरिक कंप्लीट दे पार्छ देखा नेक्स्ट वे।